आमचो सपोर्ट आसतलो जरी तर बाकीचे डिपार्टमेंट वखदां सांगपाक हांगासर की जे पळय आमचे हायर ऑथॉरिटी आहात रायट फ्रॉम MLA जावं डिपार्टमेंट जावं ते आमकां कॉपरेट करून ताका लागून जायती आमची कामां पडलेली आहा थंयसर सरपंचाक लागच्यान आमचे रेजोल्युशन येता डिपार्टमेंटांनी जावं उदकाचो इशू जावं आनी कसलो जावं इशू डिपार्टमेंट आमकां तितले कॉपरेट करिना सो हांव मागता मातशें आमचेशी कॉपरेट जावचे डिपार्टमेंटांनी हांगसर पर्सनल कांय घेवन बसपाचें न्हय पार्टी घेवन बसपाचें न्हय गांवचे डिवेलपमेंट पॉयंट जर तर आमचे भारत देश वयर सरतलो आमच्या गोंया वयर सरतलें जाल्यार प्रत्येक गांवांत जे पळय डेमोक्रेसी आहा जे प्रत्येक गांवांत जे पंचायत राज आहा तें आमी पाकूळ करचें आनी डिवेलपमेंट गांवच्या विलेज लेवलाचेर जावचो. सो त्याच प्रमाणे आमी पळयता की हायकोर्टान जर एक रेजोल्युशन पास केल्लो आसा एक ऑर्डर पास केल्ली आसा की गोंयांतले जितले पंचायत बॉडी आसात तांकां नोटीस पाविल्ली आसा की रोड वायडिंगेक लागून जितली एनक्रोचमेंट जाल्ली आसा ते डेमोलिश करचे म्हणून आयज तोय मुद्दो मांडलो गेलो आनी अशी मागणी आशिल्ली की आमदारानूय ह्या ग्रामसभेक प्रेजेंट रावचें म्हणून कशे तरेन फुडें एक्चुअली हो हायकोर्टाचो ऑर्डर न्हय हायकोर्टाची ऑर्डरीक आमी रिस्पेक्ट करता आनी हायकोर्टान ती बरी ऑर्डर काडली आनी खूब कडेन हें दिसून येता की रस्त्याच्या सायडीक इलिगल एनक्रोचमेंट जाल्लें आहा सो हायकोर्टान तें CO मोटो रेकग्निशन घेवन ताचें ऑर्डर काडलें आनी वेरी गूड ऑर्डर आनी आमी रिस्पेक्ट करता आनी ही ऑर्डर इम्प्लिमेंट जावंक जाय पूण ही ऑर्डर मिसइंटरप्रेट जाता ही लोक ऑर्डर मिसयूज करतात अजून पासून कोर्टान खंयसरूच डेमॉलिश कर म्हूण सांगना आतां कोर्टाची फुडली हियरींग जातलें 12 जून आमच्या पंचायतीन सगळें इन्स्पेक्शनां केल्यान सगळ्यांक ग्रामसभा स्पेशल आपोवन लोकांक सांगलेलें एप्रील म्हयन्यात आनी मागीर इन्स्पेक्शनां करून सगळ्यांक सर्वे केल्या आतां थर्ड स्टेप जातलो शो कॉज नोटीस पूण हाचे मदें आमी आतां 12 तारखेचेर कोर्टाची हियरींग आहा ताचेर आमी कोर्टाक आमी सांगतलो हे आमी सर्वे केल्या आनी इतले आमकां इलिगल एनक्रोचमेंट मेळलेले आहा सो तूं आमकां एडवायस कर आमचे फुडले स्टेप कितें घेवचे पळय तें सो अजून पासून कोर्टान कांय सांगना डिमॉलिश कर ओ मोड आनी कोर्ट तुका केन्ना विदावट प्रोसेस कोणी केन्नाच सांगिना कित्याक कोर्टूय जावं प्रोसेसान वचपाक जाय आनी ह्युमन फिलींग कोर्टाक आहा सो थोडे लोक कोर्टाचे बदनामी करतात ही करची न्हय हांव मागता लोकांनी मिसइंटरप्रेट करचें न्हय कोर्टाचे ऑर्डरीचे आड आपणाचे पर्सनल रिवेंज घेवचें न्हय लोकांनी सो कोर्टाची ऑर्डर थंयच आहा आनी कोर्टाची ऑर्डरीन 12 तारखेर फुडलें हियरींग जाल्यार उपरांत आमी डिसायड करतले पूण डिमॉलिशन पळय नोटीस